عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام عليك رسولي صلاتي آپ سب کا آج کے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، میں ہوں منور سلطان اور آج میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معتبر عالم دین مولانا مفتی محمد سرور فاروقی صاحب، جو عالم دین بھی ہیں اور برادران وطن کی کتابوں سے واقف ہیں، سنسکرت جانتے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں مولانا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، ہندوستان میں ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ہندو بھی، مسلم بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی۔ ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں، ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، کیا ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے؟ عام طور پہ جو صورتحال ہے کہ دو پڑوسی جو ایک ہندو ہیں ایک مسلمان ہیں، برسوں ساتھ رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان بہت ہی اہم ہستی موجود ہیں جو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ہندو بھائیوں کے بارے میں ہمیں جاننا کیوں ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مولانا کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد تمام پوری امت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جتنی بھی انسانیت ہے اس تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے قرآن کا، اس تک وہ پہنچائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے ہر جگہ نبی بھیجے ہیں۔ ایک بات یہ قرآن مجید نے کہی ہے۔ دوسری بات قرآن مجید نے یہ کہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جہاں بھی جو نبی ہم نے بھیجے ہیں وہاں کی زبان میں بھیجے ہیں۔ اور عام طور سے انبیاء علیہ السلام انہی کی قوم میں آتے تھے تاکہ ان کے مزاج سے واقف ہوں، ان کے ماحول سے واقف ہوں، ان کے عقائد سے واقف ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو قوم کی طرف بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارا انتخاب اگر ہندوستان کے لیے کیا ہے تو ہندوستان کی قوم سے ہم کو واقف ہونا چاہیے، ان کے عقائد سے، ان کے جو فرقے ہیں ان سے اور ان کے تہواروں سے، تاکہ ہم اچھے انداز سے ان سے گفتگو کر سکیں اور آپس کے میل ملاپ کو بڑھا سکیں۔ تو مولانا، آپ کے خیال سے اپنے بھائیوں کے بارے میں جاننا یہ گویا مذہبی حکم ہے، مذہبی ہدایت ہے۔ تو اگر ہم جاننا چاہیں تو سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے ہندو، آپ ماشاءاللہ سنسکرت سے واقف ہیں، ان کی کتابوں کو بھی، ان کا بھی مطالعہ کیا آپ نے، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ کیا یہ جغرافیائی لفظ ہے، مذہبی لفظ ہے؟ کیا ان کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہندو لفظ تو بہت زیادہ قدیم نہیں ہے، چونکہ جو ہماری یہ پڑوسی قوم ہے یہ بہت قدیم قوم ہے اور یہ ملک بھی بہت قدیم ہے۔ تو یہ ہند کا لفظ، ہند کا لفظ ہو، ہندو کا لفظ ہو، ہندی کا لفظ ہو اور ہندوستان کا لفظ ہو، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ بعد کے ہیں۔ یہ ملک ہے، بہت قدیم ملک ہے، تو یہ 4 اعتبار سے اس کا استعمال ہوا ہے ہند کا۔ ایک تو ہند قوم کے معنی میں ہندو لفظ کا استعمال قوم کے معنی میں ہوا ہے۔ ہند کا لفظ جو استعمال ہوا یہاں ملک کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ایک ہندی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہندی زبان کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے، اور ایک ہندوستان لفظ جو ہے یہ یہاں کے ملک کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے، یعنی قومی لحاظ سے بھی، ملکی لحاظ سے بھی، اور زبان کے لحاظ سے بھی، اور مذہبی لحاظ سے، یعنی 4 اعتبار سے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، جس میں سے اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ سندھ لفظ سے ہند بنا اور سندھو سے ہندو لفظ بنا، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ یہاں کی آبادی سپت سندھو کے علاقے میں تھی اور سپت سندھو کا لفظ فارسی میں نکالنا مشکل تھا، تو سپت کو انہوں نے ہفت بنا دیا اور ہفت ہندو کے لفظ سے استعمال ہونے لگا، تو سا کو ہا سے بدل دیا گیا، اور وہاں پر رہنے والی قوموں کو انہوں نے ہندو کے لفظ سے انہوں نے تعبیر کیا۔
लेकिन मजहबी एतबार से इनके यहाँ चूँकि किताबें बहुत ज़्यादा हैं हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, जैसे श्रुति है, स्मृति है, आगम है, दर्शन है, पुराण है, इतिहास है। तो श्रुति के तहत में आता है ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। तो वेदों में इसका कहीं पर जिक्र नहीं मिलता है हिंदू लफ्ज़ का। सिंधु लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लेकिन हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो एक तो ये है कि यहाँ जो हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बाज़ लोगों का कौल ये है कि ये सिंध से हिंद बना, लेकिन एक और कदीम कौल बाज़ लोगों का है कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। यानी आपने ग़ज़वा हिंद का तज़किरा फरमाया और हिंद की तारीफ़ फरमाई, तो इससे मालूम हुआ कि इससे पहले हिंद का कहीं तारुफ था। तो एक बाज़ लोगों का जहन इस तरफ भी जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में उससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए थे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम के बानी हैं, यानी इस्लाम के बानी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हैं और दुनिया में नाफिज करने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। ये बहुत से लोगों को गलत फहमी भी है इसकी कि बाज़ लोग समझते हैं कि पहले हिंदू लोग मौजूद थे या दूसरे मूर्ति पूजक लोग थे, बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने काट पीट करके मुसलमान बना दिया। तो इस गलत फहमी को भी दूर करना चाहिए कि पहले तो हज़रत आदम जो आए थे, आदिमानो आदिम और हव्ववती का तज़किरा इनकी किताबों में, पुराणों में मौजूद है। तो उनकी नस्ल में से पहले शुरू में मूर्ति पूजा नहीं थी। बाद में फिर मूर्ति पूजा जब शुरू हुई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में वद की, सुआ की, यगूस की व यऊक की इन मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दिया लोगों को, लेकिन लोगों ने कबूल नहीं किया दावत को। आपकी चंद लोगों ने कबूल किया, फिर अल्लाह का अज़ाब आ गया, पूरी दुनिया ख़त्म कर दी गई। उसमें से 4 बेटे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के। एक बेटे के मुताल्लिक़ ये आता है कि उसकी नस्लें इस तरफ आबाद हुई होंगी। तो ये एक इम्कान है। तो बहरहाल इतना तो ही है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी हैं। तो जो लोग बाकी बचे थे नाव में, उन्हीं की ये नस्लें हैं। तो उसमें से बाज़ लोग ये समझते हैं कि हिंद नाम का इनकी नस्ल में कोई था हज़रत नूह के, तो उनके नाम पर इसका नाम हिंद पड़ा था। लेकिन बाद में लोगों ने इसको ये कहा कि हिंद जो लफ्ज़ है वो सिंध से हिंद बना। तो ये दूसरा कौल है। अब हिंद 2-3 मानों 4 मानों में जैसे कि हमने बताया इस्तेमाल हुआ है। तो हिंद में रहने वाली जो कौमें हैं उनको जो कौमी एतबार से हिंदू लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है वो वक्ती तौर पर किया गया था। मुसलमानों ने उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया कौमी एतबार से, इसलिए कि कौमी एतबार से जब मुसलमानों ने इनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ईसाई और यहूदी के अलावा जितनी कौमें हैं उनको हिंदू इन्होंने समझा। लेकिन यहाँ जो कदीम किताबों में जो नाम आता है वो इस मुल्क के रहने वाली कौम जो थी वो सनातन कौम थी, सत्य सनातन, जो यहाँ इस देश का धर्म कह लीजिए कि वो था सत्य सनातन धर्म। तो सत्य सनातन धर्मी जो इनकी किताबों में आता है वो सत्य सनातन धर्म के नाम से यहाँ की कौमें मौसूम थी। और बाद में जब यह आर्य का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यहाँ मुल्क के लिए, तो जब आर्य कौमें आई तो आर्य जहाँ जहाँ तक बढ़ती गईं, द्राविड़ प्रदेश और फिर ब्रह्मऋषि देश और फिर उसके बाद आर्य जो पश्चिम के इलाके में आबाद हुई, तो उन्होंने आर्याव्रत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुल्क के लिए। और फिर आर्याव्रत इसका पूरे का इस्तेमाल करने लगे। तो वो लोग इसमें इख्तिलाफ करते हैं। जो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं, तो दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि आर्य के माने जो होते हैं वो श्रेष्ठ के होते हैं, यानी आला के होते हैं, जो सिफ़ात के एतबार से आला हो, तमाम सिफ़ात के एतबार से, तो उसको आर्य कहते हैं। लिहाजा हिंदू लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कौम के एतबार से, इसलिए कि आर्य के माने होते हैं श्रेष्ठ के, उत्तम के, आला के और अफजल के, जो अपने सिफ़ात के एतबार से। लेकिन इसको बाज़ लोगों ने अपने सियासी मफाद के लिए ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि यहाँ की जो कौमें हैं, हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के अलावा जितनी हैं, तो उनका एक उन्होंने ये बनाया, बेस बनाया कि
जिस की पितृभूमि हो एक और जिसकी वो तीर्थ भूमि हो एक, यानी जन्मभूमि, तीर्थभूमि और पितृभूमि ये हो तो वो सब एक है हिंदू के माना में। ये हमारे आरएसएस के भाइयों ने इसकी ताबीर इस तरह से की, तो जिसकी वजह से उन्होंने सबको वो हिंदू के लफ्ज़ में पिरोने लगे। हालांकि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, इसलिए कि मुल्की एतबार से, इसलिए कि पूरी दुनिया में हमारे हिंदू भाई मौजूद हैं। अगर वहाँ जैसे कहा जाता है कि अमेरिका में रहने वाली कौमें अमेरिकन हैं और अफ्रीका में रहने वाली अफ्रीकन हैं, तो वहाँ जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उनको अगर ये लफ्ज़ बदला जाएगा तो उनको तकलीफ़ होगी। तो इसलिए चूँकि बाद के दौर में ये मजहबी रंग ले लिया और हमारे यहाँ के कानूनी ज़ाब्ते के एतबार से मजहबी रंग ले लिया, तो इसलिए अब बाद के दौर में ये मजहबी एतबार से इस्तेमाल होने लगा जो हिंदू लफ्ज़ है, तो एक कौम के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, यानी मज़हब के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो इसलिए मज़हब के लिए तो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो अब इसको कौमी लिहाज से कि सारे लोगों को हिंदू लफ्ज़ से ताबीर किया जाए, ये यहाँ के ज़ाब्ते के एतबार से भी अच्छा नहीं होगा और ये इंसाफ के लिहाज से भी ठीक नहीं होगा। हाँ, उसकी जगह पर दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, भारतीय लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। चूँकि हमारे देश का पहले आर्यव्रत नाम था, फिर ब्रह्मदेश नाम था, फिर कई नाम हुए, उसके बाद फिर भारतवर्ष नाम पड़ा। शकुंतला के बेटे के नाम पर भारतवर्ष पड़ा और भारतखंड पड़ा। और असल तो हमारा ये जो देश है बहुत महान देश है, इसलिए कि ये कई द्वीपों में जो तकसीम किया गया है, ये जम्बू द्वीप का भारत खंडे है। तो जम्बू द्वीप का ये भारत खंडे है, तो जो अखंड भारत की बात कही जाती है तो वो हमारा अखंड भारत, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे और भारतीय होने का जो हम पहचान बनाएंगे तो ये हमारे लिए सबके लिए बेहतर होगा। और यानी जितनी भी कौमें यहाँ पर रह रही हैं, ईसाई हों, यहूदी हों या जो जितनी भी कौमें हैं, उन सब के लिए ये लफ्ज़ मुनासिब होगा। तो ये तीन बातें इसमें निकली कि एक तो ये है कि ये लफ्ज़ हिंद जो है मुल्क के एतबार से इस्तेमाल करना कैसा है, और फिर यहाँ के कौम के एतबार से इस्तेमाल करना कैसा है, मज़हब के एतबार से इस्तेमाल करना कैसा है, और लैंग्वेज के एतबार से, ज़बान के एतबार से इस्तेमाल करना कैसा है, उसका हल्का सा ये खतरा। आपने बताया कि इसको कौमी मफ़हूम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी गुंजाइश है मसलन। तो क्या जो यहाँ पे दूसरे लोग हैं, जिसको हिंदू कहा जाता है लेकिन असलन वो ख़ुद को हिंदू नहीं मानते हैं, जैसे सिख हैं, जैनी हैं, बुद्धिज़्म हैं, ये लोग नहीं मानते हैं, इसी तरह जो मुसलमान हैं, जाहिर सी बात है कि वो ख़ुद को हिंदू कहलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो क्या ये खालिस एक सियासी नहीं लगता है कि लफ्ज़ हिंदू का इस्तेमाल किया जाता है सियासी मफ़हूम में? हाँ, तो ये लफ्ज़ पहले तो ये कि हमने ये बात नहीं कही है कि हिंदू लफ्ज़ कौमी एतबार से इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाए। हिंदू लफ्ज़ कौमी लिहाज से इस्तेमाल करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है और नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए ख़ुद हमारे दूसरे भाई ही राज़ी नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ये हिंदू लफ्ज़ का इस्तेमाल होने लगेगा तो वो फिर अक़लियत में हो जाएंगे। जो लोग ये चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल हो, तो मज़हब के लिए अगर ये हटा दिया जाए कि भाई इसको मज़हब के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, कौमी एतबार से इस्तेमाल किया जाएगा, तो फ़ौरन अक़लियत में आ जाएंगे। इसलिए कि हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जो है वो 3 फ़िरक़े हैं, शिव फ़िरका है, शैव फ़िरका है, शाक्त फ़िरका है, फिर उसमें से आर्य समाजी अलग हैं, और उसके बाद फिर इनके 20 फ़िरके अलग हैं जो सनातन धर्मियों के हैं, और हर एक के अक़ायद अलग हैं, हर एक के पूजा पद्धति अलग है, हर एक के वो अलग हैं। हालांकि शुरू में अगर हम चलें तो शुरुआती दौर में जैसे हमारा ये ऋग्वेद है और वेदों का जो सार है वो तो हम दोनों का एक ही था, और इसको हम दोनों लोगों को समझना चाहिए। इसमें किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात सत्य सनातन को समझने की बात है। वो ये कि जो ये भारत का जो धर्म था, मूल धर्म था, वो था एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह नास्ति किंचन। तो हमको इस पर आना चाहिए कि उस एक पार ब्रह्म परमेश्वर की तरफ हम आएँ, और जो इस देश का शुरू का नाम था भारतीय, तो भारतीय लफ्ज़ का इस्तेमाल करने में किसी को आपत्ति नहीं है।
تو وہ لفظ استعمال کیا جائے۔ اب بعض لوگ اپنے فائدے کے لیے وقتی طور پر استعمال جو کر رہے ہیں ان کا خود بھی آئندہ بھوشیہ میں نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ دو باتیں ٹکراتی ہیں۔ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ہمارا اکھنڈ بھارت ہے، ہم اکھنڈ بھارت کی کلپنا کر رہے ہیں، یہ کھنڈت بھارت کی نہیں، اکھنڈ بھارت کی، جو ہمارا جمبو دیپ کا بھارت کھنڈ تھا، جمبو دیپ کا بھارت کھنڈ تھا، وہ تو ہمارا پورا ایران سے لے کر کے افغانستان تک تھا۔ یہ تو بعد میں تقسیم ہوتی گئی اور اس کے بعد میں یہ تو اب اگر وہ ہمارا اکھنڈ بھارت کی جو کلپنا کی جاتی ہے وہ اگر ہو جائے تو ہم پورے وشو کا نیترتو کر سکتے ہیں، یعنی پورے وشو کا نیترتو، اور انشاءاللہ یہ بھارت کی امید بھی بھارت سے کی جاتی ہے کہ یہ پورے وشو کا نیترتو کرے گا۔ بس یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے فائدے کے لیے جو چند باتیں کرتے ہیں تو اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال اور کرنا چاہیں گے کہ جیسے لفظ ہندو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہندوتوا، اور آج کل یہ لفظ بڑے چرچے میں ہیں، تو ان دونوں کے درمیان آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ یہ تو ہندوتوا یعنی ایک ہے ہندو اور ایک ہے ہندوتو، تو ہندوتو کی ایک پوری میتھولوجی ہے، تو وہ پورا ایک وچار دھارا ہے۔ جیسے ایک ہے رام چندر جی اور ایک ہے رام، تو رام تو پربرہم پرمیشور کے ارتھ میں تھا، اور رام چندر یہ ہمارے دشرتھ جی کے بیٹے ہیں رام چندر جی۔ تو رام چندر جی یہ مریادم پرشوتم رام ہے، یہ بہت ہی ہم سب کے لیے مریادہ کے لیے، مریادہ ہم لوگ سب مریادہ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ مریادہ احترام، قابل احترام، قابل احترام ہے۔ تو رام چندر جی پربرہم پرمیشور کے ارتھ میں نہیں، بھگوان کے ارتھ میں نہیں، یعنی رام جو ہے وہ پربرہم پرمیشور کے ارتھ میں، یعنی دشرتھ جی کس رام کی اپاسنا کرتے تھے اس کو ہم کو غور کرنا چاہیے، نہ کہ رام چندر جی یہ تو ہمارے مریادہ پرشوتم رام ہیں اور ان کی عزت کی جاتی ہے، قدر کی جاتی ہے، لیکن پربرہم پرمیشور کے ارتھ میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خصوصی پروگرام مذاکرہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود تھے خاص مہمان مولانا مفتی سرور فاروقی صاحب۔ اگر آپ ہمارے پروگرام مزید دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ پروگرام اچھا لگتا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔